Norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Jotono Pungkaham. Good morning. Kisah Facebook Live mafakya tan bagi himale tini 14 March tini ni chini mass gather na tuyui kisah borok ano phone khaikya tai baksa confuse unjakha nei hama borok rok ni thani অনেক বড় রিউমার্স খায়ো তিনি প্রোগ্রাম ক্যান্সেল খা বা তিনি বাগে বা তিনি মাস গ্যাদারিং দে না বাইক রেলি দা বড় বাস প্লেয়ার ইনিয়া বা বড় কনফিউশন খাইজাগৈ দঙ্গো আমনি বাগে প্লেয়ার খানিন বাগে আং কিসা ফেসবুক লাইভ ফ্যামিলি সাইমেনিয়া নিউজ র কাহামকে সগিয়া দংখা বা কাহামকে প্রপার ইনফরমেশন ইয়া দংখা সাইমেনিয়া আর বাসা বাসা বড় ইচ্ছা খাইনো confusion খাইরে ওই তিনি চিনি ও পান্দানো কিছু কিছু বড় কনফিউশন খাই আটকেনান বাগে একটা প্রসেসটা চলিত মান বাগে ন মহাই ওখানে ওয়ানসগো একচুয়ালি আং মসি সানাই মাখামসে তিনি চিনি যে খুমুলংনি মাস গ্যাদারিং অব ক্যান্সেল বো ইয়া কোনো বাগেলি বংয়া তিনি অবসি নিখা মাস গ্যাদারিং লোকো কুথুম পান্ডা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট বাই সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট নো কানি ডিস্ট্রিক্ট নো তৈরি তিনি নো মাস গ্যাদারিং और কোনো কনফিউজন না নিকরে তা কাইসা जों খুমপুই গ্রাউন্ড হিন সামানি জাগাবো সেন্টিগ্রেড ও তলাং খাসং তান বাগি হিমালারো আসননি জায়গা প্রপার করে আউন বাগি সেন্টিগ্রেড শিপ খাইতলাংখা আমসক সিমিসি চেন সঙ্গ প্রোগ্রাম এসিটিস আগিনি হাইনে দঙ্গ আর তা কাইসা যত লুকরকনো মনো সানাय চিনি যে গ্যাদারিং নি পার্কিং প্লেস অবতে স্রাই স্রাইnga নাগোসং পার্কিং প্লেস খা চিনি সিমনা মোহনপুর यांगो মজলিসপুর yang ফাসিংনি ফাইনে রকমকে যত जों কুলিমোরা স্কুল আর গ্যাদারিং গৈ जों রেলি খাই সিন্ডিকেট গ্রাউন্ড থানায় যত সিমনা ফাসিংনি মোহনপুর তাইনি মজলিসপুর জিরানিয়ানি কিছু পার্ট বরক যে ইয়াংতি রুটটি ফাইনে যে দসাং রুটটি ফাইনে হিংকে অকুলিমুরাও বাথাগে গ্যাদারিং খাইয়ে চিংগারন হইতে जों হিমুই থানাইনাই সিন্ডিকেট গ্রাউন্ড আর ইয়াঙ্গো তা কেসে দঙ্গো 4টা পয়েন্ট जों পার্কিং খাই তাকে সেংকে জিরানিয়া খোলা অম হংকে মানदैनि যে গাড়ি ফাইনে রক তাই মানदै গানা গিনি আইন দনে রকম গাंके বরক गांके জিরানিয়া খোলা থুসা বাড়ি যেটা হচ্ছে হনো অ জাগাও বরক গাড়ি বাথাগৈ গাড়ি হিংকে খুমপুই একাদিমু হাপাইনাই তাই বরক गांके आ জাগাও বাথাগৈ চিংআরনে রেলি খাই ফাইলেনে চিন লিডার অফ টংনাই যতনা চিন ভলান্টিয়ার্স টংনাই আরন হইতে जों রেলি খাই নাইথককে जों ফাইলেনাই চিন গ্যাদারিং ফুনুগো আর জম্পুই স্পেশালি জম্পুই यांगो पोर्शननि অবরক गांके তাই চিনি অ খুমতেয়া ओंखाय ताकाजन जे पोर्शन यांगो मानदै पोलिंगफोरनि जे पोर्शन गांके बरक ताई यांगनि जे फाइने मानदै पोलिंगफोर स्पेशली मानदै पोलिंगफोरनि फाइने रखमकै बरक गांके यांगति फाइ चपनगति हाबै बरक थंथं हायाके चिनि स्टेडियाम गानाव बाथगै आरन हइते ग्यादारिं खाइ जों रेली खाइ फाइलेनाय चिनि सिन्डिकेट ग्राउन्ड আর তা কেসে পয়েন্ট দङ চিনি জোনাল অফিস কমিউনিটি জোনাল অফিস গানাव गांके खोलागाती ओमफ्राय टाकारजला yang जे मार्केटनि जे एंति लामाति फाइने हेके सिपाइजला मैक्सिमाम चिनि चोरिला बरक के yang ti स्ट्रेट फाइ बरक खुमनो फाइने जूनल ऑफिस बरक बाथक फाइने टाकारजला ति फाइ अ जागन हयते ग्यादारिं खाइ जों बेन पार्टी बै खाइ जों हिमै फाइने दले दले पालाके जों हिमै फाइने चिनि डेस्टिनेशन हायाके সিন্ডিকেট গ্রাউন্ড খুমুন সিন্ডিকেট গ্রাউন্ড দিবর জরানি 12টা তামপুরা 12টা তো 12:30 মিশিংগো जों जतनो গ্যাদারিং খাই जों রেলি খাই जों সিন্ডিকেট গ্রাউন্ড जों হাপাইলেনি গান বাগি লুকোনা মো সানামু जों মাসে जों কোনো কনফিউশন তাংদি मोचिनी प्रोग्राम
नेट स्लो थांगा बाक्सा borok rok kabangma borok kabangma babe kok sawo ang kisa nukha Tripura joni miya nije kaisa statement miya ms house kini je khoni statement age je borok rok Tripura mo thano onkhari thani alliance kak thani edisho alliance krui ani Tripura joni big khorosa leader no jotoni sinu bono saitong 28 দখল আমরা পদ্মবার পার্টি ছাড়িয়া ন্যাশনাল পার্টি কিন্তু মিয়ানি হরনি মিয়া সালতেসগান হরনি যে স্টেটমেন্ট নুখনানো র বা কেবুয়া রাজ্যনি মন্ত্রী বখন স্টেটমেন্ট নুখা তাবখায় 28 মানে আমরা সব অ্যালায়েন্স পার্টনার নুখনানো র আমথান কো নিউজ সোশ্যাল মিডিয়া নুখা মানে তাকে আমরা অ্যালায়েন্স পার্টনার Tripura মথা আইপিএফটি আগে খেয়ে আমরা সিঙ্গেল তাকে আমরা অ্যালায়েন্স পার্টনার আগে তো সাজাক Tripura মথা এডিসিও তো जोंब्रा অ্যালায়েন্স করিন সাজাক অংখারি থানি হনে কক সাইদং তিনা বরনি নুখনা নরবন স্টেটমেন্ট 90 ডিগ্রি তিনি অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ নি থাকা মন হনো দ্য পাওয়ার অফ থানসা o थानसानि जेसे ते पावर तंस जाते जनो जेसेपनो तला खिलाय नायदि जनो जेसेपनो डोमिनेट खाय नायदि जिनि बुबाग्रा तंसा आबो इमां तानदि तिनि बोजों थानसानि मारि जिनो थानसा अबोजों तिनि खुमुलंग फुनुक नाय हेस o थानसानि बिसिं दैनो Tripura सरनो रेसपेक्ट मा खायनाय o थानसानि बिसिं दैनो Tripura सरनो डिमान्ड Tripura सरनो मानथाय অবন বড় চিন্তা মাখানে আছে আম বগে যত খাজন তাকুতে খুকসম দিবর জরানি 12 বা 12:30 নি বিসিঙ্গ जों जे साकायफानो सेन्टिकेट ग्राउन्ड जों सपायनो नांनाय जारा ताबुकबो माइ जे खुदंनाय रो दाके माइ चावै गारि कावै सेन्टिकेट जों सपायनाय सारा 12टा नि बिसिंग जिन थानजानि मारि जिनि बुबाग्रानि Tripura जे बुबाग्रा दङ 184 किं रुल खाय थांजा वो प्रमाण माखानि जों मो दिस इज आवर चैलेंज आंखो वानसगो जारा तिनिबो थानसानो केबेंनाय रो जारा थानसाना साजे गेर रो मो तिनिनि ओ गैदरिंग मास गैदरिंग नुगुय और दैट बनि वानसुं मंगब्रनि ककनि जे सामुं रक चेनजों माथांनाय हेजे बयनो तखुबनाय रां दापट फुनु माने साबुन दाते तिनि मन्त्रि तंबा साबुन दाते तिनि पावर तंगि तंग अब चिन्ता खायन दं आर कामो बरक चिन लिडार रक बाक्सा तिनि बुबागारनो हामिया सावै तिनि कामो पार्टीनि कगै थांगो तान बाय कगै थांगे ना पार्टी जापान खायमान पार्टी नों जैसा पार्टी फान खायमन आवनिनि ओन एनी फंडामेंटल राइट्स आवनिनि डिसीजन इन द मीन्स अबया जे नों बुबाग्रानो ताताल बेरै जे बुबाग्रानो तिनि हामिया सावो जे दलो थांका जे पार्टीओ थांका आ पार्टीनि कायसा निर्वाचनी इस्तिहार नाय ओ पार्टीनि जे 8 बछरनि जे एक्टिविटीज नाय बुबाग्रा तो केंद्र सरकार बाय एग्रीमेंट खायजा ठीक जों न आसावैनो नि ककनो खनावैनो जों तो बुबाग्रा तो एग्रीमेंट खायो एदि तितिन Tripura सरनो पॉलिटिकल राइट्स नाय Tripura सरनो लैंड राइट्स नाय एडिशनो टाइप मोर एम्पावरमेंट खायनाय हनि तो एलायंस होनलाय तिनी कुछ ना कुछ देगा वो कहा गया ने तिनी बेंगायो कुछ ना कुछ देगा तो बुबाग्रा निजी साया बिना ग्रेटा Tripura लैंड सामान बेंग थांगा हनि संगो ग्रेटा Tripura लैंड एडिशियो ति तेरजो हाबां फाइमा लगेनो रेजुलेशन नाय रह जाक्का आगे कोनो सरकार नाय दर हरमाका Tripura मथनो एकमात्र साहसकारी पावरफुल गई रखरी मानोते कोनो पार्टी रखनी तिनी कक साव एडिसी दखल खानि कक लासिना नांगौ तिनी जे टिटेडिसी
দখল খাইনি কক সাই দङ লাসিনা नांगौ তারা ত্রিপুরা थांनाय रक आ पार्टी थांनाय रक बाहायके एडिसिओ नेशनल पार्टी फाइनानि কক सिम बुट पासन लासिना नांगौ बर तान बागै सिम जेफोरो टिटि एडिसिनि बागै आन्दोलन खायै त्रिपुरा रिजनल पार्टी हायके टिउजिएस थै रिवै त्रिपुरा सराव 14 लाख आफ्रो जत त्रिपुरा सराव आन्दोलन खायै रिजनल पार्टी खाने रक आन्दोलन खायै आफ्रो नेशनल पार्टी दङ बरा तो खरचाबन सापोर्ट खाया खरचाबन सापोर्ट खाया किन्तु टिटि एडिसि जों मानखा 6 शिड्यूल मानखा 1984 सामदाति मानखा थिं दङ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम किन्तु थै साबनि कलायखा साब डिमान्ड खायखा त्रिपुरा जों त्रिपुरा सराव डिमान्ड खाया बागै टिटि एडिसि जों मानखा also proudly say ma कि नगेन्द्र सारसं सामसरन त्रिपुरा सं थिप्लेया द्राव कुमारिया तीन थैजाका रति मोहन जमातिया सं जिनि सार हरिनाथ सं ताबो कथां दं आइशल देम आफरबो नेशनल पार्टी रक्त দিব एडिसि देव ना खुंजो रायरि नाय एडिसि मानखां गाय होनाय रक but unfortunate दुर्भाग्य एडिसि सानका टिउजिएस रक आंचलिक पार्टी सानका रूल खायके साबो सीपीएम टिउजिएस उनखा 5 বছর आमने पर आईएनपीटी आईपीएफटी 5 বছর उनखा 10 বছর तब त्रिपुरा में 5 বছর 15 বছর 1984 नि सिमी बाकी ता साउथ सरकार खायके जत नेशनल पार्टी है सीपी जे इमांग नुगुई एडिशन सानका आ इमांग चिना आधु जे बरक एडिसी न सया जे बरक जे पार्टी एडिशन अपोज खायनाय बरन सरकार जाखाखो बे एडिशन ताम कामनाय दं अमनो दुर्भाग्य तिनिबो सेम अमनो चक्रांत खाय दं जेटा चीनी बुबाग्रे नेतृत्व जे त्रिपुरा मथा है आंचलिक पार्टी 14 लाख त्रिपुरा सरक तिनी एडिसो आंचलिक पार्टी ने सपोर्ट खायति किछु त्रिपुरा सरक जरा सेल्फ सेंटर है पावर एंड पोजिशन हामजकनाय दं सासनि जिन साबथनि बागै तिनी आंचलिक पार्टी ने हामिया सावो तिनी त्रिपुरा सरनो हामिया सावो त्रिपुरा सरनो सकागनानि बागै एडिसो सबायनानि बागै मंगला नेटवर्क सक्सेसफुल नि बागै हांगला खामो माने साइज मांगला खामो जे बिश्रामगंज न नगर पंचायत खायनो 6 शिड्यूल एरिया ने जे हात लांगे मो साइ मांगला खामो तिनी आंचलिक पार्टी त्रिपुरा मथा टिटेरि हापांग तंनि साइमन जमन प्रमाण बिगत दिन तो साइमि एके गोबां मतलां थांजा कान्ति खाम चबन मतलां जाका तेलामर मतलां जाका आम्बासात लां जाका के अपोज खायमन का माया तान बगै इनफरमेशन के बन थानिक दिनि जुदि सीपीएम बानफ्राम सरकार जुदि टिटेरि हापांग सालाव दंखाय जों तेन मारला ताबो सेम बुल जिनति बासा जो सेल्फ सेंटर रक पावना हामजकनाय रक सेम खायनो एडिशन सबायनान बगै दखल खायनान बगै तिनि एकटा दल प्रसेस ता सरि तुम किसु बना लांगरिबो दादन फुनुबो तिनि बासा पाइनान चेष्टा खायदो बट इमांग तानो दि त्रिपुरा सरना रां बासिम पाइमानन हुने आगेबो आन्दोलन खाय टिटेरिसि तुइ फयो रां बाइ पाइमानिया तिनिबो त्रिपुरा सरना रां बाइ पाइमाने तावन सन्दि हायसि किसु बनो पाइमानाय जे बरक नों हाया बरक थि पाइमाने हायसि बाट त्रिपुरा सरा बुबागन लगेन तिनि तंगो अबनो तिनि जों फुनुकनाय तिनि सेन्ट्रिगेट ग्राउन्ड रक जतनो सांगवारि खाय फाइदि जों जतनो खा थांसा खा बाक्साकै जों फाइट थायनाय जिनि बुबागन लगे जों दंगो बै जे सपन तो गारि थांदों मासामरो थांनाय हायसि मन्त्रि याका थांदों एमएलए याकाने थांदों हायसि आर आं तिनु खनावो नुगो बालक खायसि अ जुमला र त्रिपुरा मथानि एमडीसी न पाइनाय त्रिपुरा मथानि ईएम रक पाइजांनाय लाइनस दङ समय अपेक्षा मन्त्रि रेडी दङ अनि सामानि ताबसा जला त्रिपुरा मथानि कुनो एमएलए लांमांखा ताबसा जला कुनो त्रिपुरा मथानि एमडीसी ईएम लांदमांखा
তারপর যারা কোনো মিনিস্টার লাংদা মাখা খরচা ফোন উঠেনি তার মানে নব কুনিয়া বিভ্রান্ত খাইনে বাদে কুনিয়া ম টিপ্রামো থানো একটা পাবলিক ন বিভ্রান্ত খাইনে বাগিছে অম হাই নেতা রক তিনি কক সাইতম আছে স্পেশালি টিপ্রাসা হামকাই মন্ত্রী খুব দশম প্রায় খানাবো বড় টিপ্রাসা হামকাই মন্ত্রী ইন্ডিয়া ও টিপ্রাসা ধ্বংসকারী মন্ত্রী সিং হয়েছে টিপ্রাসা ধ্বংস খানে বসে মন্ত্রী জগ বনা হয়েছে বড় নখা টিপ্রাসা হামকাই খেমে নিব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হইতে রাম 25,000 দানা নিবগে বলি রকম হ্যাঁ আমো সিলেক্টেড যে বিজেপি খানে বন জিনিস মানায় বিজেপি খাই মালি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার কি বন শুধু বিজেপি পার্টির বাইরে খাইলে যাবা সারা ত্রিপুরা ট্রাইবেল নিবগে সারা ত্রিপুরা জনজাতি নিবগে খাইজাক না নঙাবো কি চিন্তা খাইলে না ফরসা মন্ত্রী ইউ আর দ্য রেসপন্সিবল মিনিস্টার হ্যাঁ তিনি টিটিআইডিসি তা বাজেট অধিবেশন চলে দङ চিনি অ্যাসেম্বলি বাজেট অধিবেশন চলে মিয়া গভর্নর স্পিচ নখা টিটিআইডিসি কক খাইছমান সালানি টিটিআইডিসি डेभलपमेन्ट কক কাইছমান সাইমিয়া মানে তামো টিটিআইডিসি ওবরকম डेभलप খাইমানি করি আমবগিনো টিটিআইডিসি বে কোনো গভর্নর স্পিচ রাজ্য সদন কোনো স্পিচ মিয়া সিঙ্গেল ওয়ার্ড বকরি আছে আমো প্রমাণ আমবগিনো বড় কোনো মিয়া যে চিনি অধিবেশন ফার্স্ট অধিবেশন দেব গভর্নর স্পিচ কাইছমান টিটিআইডিসি হামপ্রিন বে বড় কক সাইমালি অরু সাইসেনো কাসং বড় টিটিআইডিসি কোনো হামপ্রিন খায়া কইছি an bagay nukhan takote bukhupsom tinin program kono confusion nani kroi tini kono bike rally bongya tini kono program postpone bongya sending gedo sum dhole dhole pale khay 12:30 ni bisingo job to ni gathering nai nai chin bubagar ni yasak lai nai chin bubagar no khaka hambai kai chung mo thon jisman sabai nai dehaisi bubagar ni loge tipra suro tongo bubagar ni mukti thopsa kalai kha mane ni kursi thangnai heisi নিনি কুরসি থাঙায় কোন সব নিনি জরা তাই বেশি করিখা বোবা কারণ কাবরিখা মানে ন নিনি কুরসি থাঙায় বিগত দিন নো খাইছে বোবা কারণ থেকে থইদং নি সামনে এমপি ফ্লট মাকো খাইছে মাননীয় মন্ত্রী নিনি টাইম ফাইদং তাবো জরা তং খাইছে খাসির মহারাষ্ট্রনি ইয়াক বসক লক আবো nang saimane nang saimia his abo nang sungai nin thago song sungai di brok saima nang to kuni ya hisi মন্ত্রী মাংকা ঠিক আছে mo permanent ya fast in dokhana cinta khai dis ekaloi bo school sambai tiprasa ma thangja gi haisi tiprasa ni core demand wansuk di amti age cpm tongpor bo khayo congress tongpor bo khayo development bjp tongpor bo khayo बात चिनी जे परमानेंट सॉल्यूशन ऑन बाकी चिंतनी फाइट थी परमानेंट सॉल्यूशन बाकी चिंतनी फाइट थी अजय ना नुखना कि माननीय मंत्री अकरा कोक सामने मिया स्टेटमेंट मिया सासंग स्टेटमेंट वन नुखना जे बरक अंखरि थानी तंगमा एखाइन छानाय ताके আমরা অ্যালায়েন্স পার্টনার সবাই মিলে ফাইট করব 28 এটা আমি আমরা বলেছি অ্যালায়েন্স পার্টনার के लिए हां पूरा स्टेटमेंट 90 डिग्री एंगल चेंज अमन पावर अफ थांचा अमन पावर अफ बुबाग्रा हिसे आंबो तिनि चिंचिनि थांचा बुबाग्रानि पावर जों फुनुने खुमलंग फाइले जत्तन सांगरि खबै अंखालानि जों कोनु बुइनि रिमार्स जों ताखनादि सर 12:30 जों अल सक बायदि जों स्टार्ट खालिनाय जिन बुबाग्रानि लामजो सरनाय एकदम गेदारिं खाइदिसि साराति बांबन जों फुनुगरिनाय अ खुमलंनि अ जे गेदारिं दिल्ली जरा सोलानाय हिसे আর মচিনি বসকেন 2026 টিটিআইডিসিনি প্রসার ইয়া হাইছে 2028 जों एसेम्बली दखल खाइनायनि बागै जों 2026 जों हानि कप्लाय हेछि 2026 जों बे कन्टेस्ट खाइनाय मत कोनो पार्टी ताव नेशनल पार्टीनि अकाट करि खहेछि 2026 जों हानि क्लीन न हेछि 2028 जों एसेम्बली दखल खाइनाय এবং ত্রিপুরা मुख्यमंत्री नाय माने बागै जों तिनि फाइट खाइनाय हामबा जतननो जत लोक रखनो ini jeng kama bono tahin samne aw confusion dono yakare di bairili tiniya jeng bairilo tinta saita jago khaipekha tini jeng mass gathering funo nai hese so time de jotono faidi hamba jotono hani hai thank you jing bobak rai blok thum
ti pramotha YTF TWF I got to. Thank you.